अस्सलाम वालेकुम। आज भी जो हम बात करने वाले हैं हम रेड को मॉडिफाई करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे, उसकी इंटरफेस सब कुछ चेंज करेंगे। तो काफ़ी इशू लोगों को इशू ये था कि वो सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब आप सोर्स कोड को मॉडिफाई कर देते तो उस पे काफ़ी एरर्स आते थे। हम उसको जो है ना मॉडिफाई करेंगे। तो सिस्टम रेड जो है हमारे पास ओपन सोर्स तो पड़ा हुआ है, लेकिन उस ओपन सोर्स को आप मॉडिफाई करेंगे। ये कैसे करना है? अगर आप उसको करते हैं तो आपको काफ़ी एरर्स आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीके बताऊंगा, उससे आप कंप्लीटली उसमें चेंजेस कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको विजुअल बेसिक आता है तो उस पर इजीली फॉर्म्स वगैरह बना सकते हो, तो वो आपके लिए आसानी मतलब आसान होगा थोड़ा सा। अगर नहीं भी आते तो आप फॉर्म कोडिंग की तरह भी बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना है सबसे पहले, क्योंकि विजुअल स्टूडियो सबसे पहले आपने डाउनलोड, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो सी शार्प पे है, तो उसके लिए विजुअल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, गूगल को ओपन कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा कपल। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है विजुअल स्टूडियो। सिंपल आपने इसको ओपन कर देना। आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप जो है ना यूट्यूब पे देख सकते हैं। विजुअल स्टडी को जैसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये विजुअल स्टडी ये वाला है, ठीक है। एक विजुअल बेसिक है, तो सॉरी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कर देना, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें देखो ये वाला सही है, ये वाला चाहिए। ये एक विजुअल स्टूडियो कोड है और एक विजुअल स्टूडियो, ठीक है। इसमें से ये वाला आपने डाउनलोड कर देना है, सही है। तो कम्युनिटी आपने कम्युनिटी 2022 वाला ये 2022 ये प्रोफेसर एंटरप्राइज, तो आपने कम्युनिटी वाला डाउनलोड कर देना है, सही है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद हमारा काम होता है कोडिंग, ठीक है। अब सारा मैं सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो 2022 मेरे पास इंस्टॉल है, सब कुछ आप इसमें इंस्टॉल कीजिए। अच्छा, जब आप स्टार्टिंग में इंस्टॉल करोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से आप सी शार्प को जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको खैर बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को फिर इशू होते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आपकी वीडियोस पड़े हैं। अच्छा, इसको डाउनलोड होने दो, थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक के लिए हम आपको रेड डाउनलोड करते हैं। अच्छा, जो रेड है हमारे पास ओपन सोर्सेज, जो ओपन सोर्स का कोड पड़ा हुआ है गिटहब पे पड़ा हुआ है, तो उसका नाम है ब्राउज़र रेड गिटहब। ये सिंपल लिख दीजिए। ऐसे लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सिंपल फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल है, ठीक है। इसमें मॉडिफाई करना बताऊंगा कि कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे इसका जो जितना भी कोड है वगैरह, इसको सिंपल आप डाउनलोड कर लीजिए। कोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड जिप पे क्लिक कीजिए, तो ये क्या होगा, ये डाउनलोड होगा। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, विजुअल स्टूडियो जो है ओपन हो रही है, तो ठीक है, इसको होने दो। अच्छा, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है, सही है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये भी आ जाए, तब तक के लिए ये भी डाउनलोड हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं। डेट भी चेंज हो गया, सही है, अपलोड हो गया। अच्छा, अब सही हो गया, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब इसको होने दो। अच्छा, इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब यह काम खत्म हो चुका है। अब चलते हैं डाउनलोड पे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप अच्छा, सबसे पहले आपने विंडो सिक्योरिटी को बंद करना है, ध्यान में रखो, क्योंकि इसके वायरस होते हैं। तो इस तरह वायरस नहीं होते, मतलब जब आप कोडिंग करते हैं तो वो विंडो डिफेंडर को लगता है, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेते हैं ऐसे कोड जो इस वायरस लगता है, ठीक है। तो वो उसको रिमूव करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये चीज़ें आपने बंद कर देना, ठीक है। रियल टाइम प्रोटेक्शन, या आप ऐसा कर सकते हैं। इसको बंद नहीं करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे आ जाए, यहाँ पे वो लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप जो कोड है, जहाँ पे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो फोल्डर फाइल वगैरह सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑलरेडी कुछ डाउनलोडिंग ऑप्शंस वगैरह तो नहीं है, तो मैं डाउनलोड का भी ऐड कर देता हूँ ताकि स्कैन ना करे गलती से, क्योंकि मैं खुद सेलेक्ट कर लेता हूँ और आते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारा जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो अवेलेबल पे फर्स्ट टाइम जब आप होंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सब। तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें होंगे। अच्छा, मेरे पास कम्युनिटी इंस्टॉल है, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। विजुअल स्टडी कम्युनिटी 2022, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए और साथ पे आप सी शार्प वगैरह विंडो डेवलपमेंट के लिए उसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो ये आसान है, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, मैं भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे फिर दोबारा दिखाना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा, कौन सा रेट है, इसको सिंपल आप एक्सट्रैक्ट कर देना, एक्सट्रैक्ट टू। अब ये क्या होगा, एक्सट्रैक्ट टू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वायरस है वगैरह, तो आप डिफरेंट डिटेक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने काम किया था,
یہ چیز بہت ضروری ہے. اب آپ سوچیں گے کہ اس کو تو ہم نے ویژول اسٹڈیز سے کوڈ موڈیفائی کر، لیکن جو میں بتاؤں گا نا وہ آپ نے کرنا ضروری ہے. آپ نے جو میں بتاؤں گا یہاں پہ، اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کوثر ریڈ کو میں موڈیفائی. آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں نا وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نام دینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے نام دینا ہے، مثال کے طور پر میں لکھ لیتا ہوں کچھ بھی، سی ٹی پی لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. سی ٹی پی میں اس کا نام دینا چاہتا ہوں، سی ٹی پی، ٹھیک ہے. سب کو موڈیفائی کرنا ہے، اس کو بھی کر دینا، ٹھیک ہے. اس کے اندر جتنی بھی فائل ہے اس کو بھی موڈیفائی کرنا ہے، سی ٹی پی کرنا ہے، اور ساتھ میں اس کو بھی سی ٹی پی کر دینا. یہ کرسر کی جی ڈاٹ ٹی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح صرف آپ اپنا نام ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. سرور کا بھی نام ہٹا دیتے ہیں، سی ٹی پی، اوکے ہو گیا. اچھا یہ چاروں موڈیفائی ہو چکا ہے. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اوپن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ویژول اسٹوڈیو کے اندر آپ نے ایک اس کو نوٹ پیڈ کے اندر اوپن کر دیا سب سے پہلے، ٹھیک ہے. نوٹ پیڈ کے اندر اگر آپ یہ نہیں کرو گے نا تو آپ کے پاس 100% ایرر آئے گا، آپ جتنا بھی موڈیفائی کر لیں. تو یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کوثر لکھا ہوا ہے یہ کوثر کو سمپل ہٹا دیجیے، یہ آپ سی ٹی پی کیجیے، جو آپ نے یوز کیے وہ آپ نے لگانا ہے یہاں پہ سی ٹی پی. سوری یہاں پہ میں سی ٹی پی کر لیتا، سی ٹی پی، اور یہاں پہ بھی سی ٹی پی، سوری سی ٹی پی. اور اچھا ایسے آسان طریقہ ہے، اس کو ڈائریکٹ کیجیے، یہ ٹائم بہت زیادہ دیتا ہے. ہمیشہ ڈائریکٹ اس کو ریپلیس کیا، آپ سمپل ایڈٹ پہ جائیے اور ریپلیس پہ جائیے، ریپلیس والی اس پہ کلک کیجیے. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے میں یہاں پہ نام لکھ لیجیے، جہاں پہ کوثر لگ رہا ہے یہاں پہ لکھ لیجیے کوثر. سمپل یہاں پہ اپنا نام دیجیے جس نام سے آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، سی ٹی پی. یہ کیا کرے گا، ریپلیس آل پہ کلک کیجیے، جتنے بھی ہم نے اس ریپلیس آل کر لیا تو یہ سارے ریپلیس ہو چکے ہیں. تو یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سمپل کراس کیجیے اور آپ اس کو سمپل سیو کیجیے، سیو کر دیجیے اور کراس کیجیے. اچھا اس کا اگر آپ نام چینج کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سی ٹی پی کر لیتے اس کا بھی، تاکہ سارا بالکل. میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. اب دیکھنی کوئی ایرر تو نہیں آتا ہے. اب اس کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کیا کر دیں. یہاں پہ دیکھو ون اور مور پروجیکٹ ان دا سولوشن ور ناٹ لوڈیڈ کریکٹلی، پلیز سی دا آؤٹ پٹ ونڈو سبمٹڈ. اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھو یہ سارے پیکیجز وغیرہ پراپرلی صحیح طرح نہیں ہے. تو اس کو بھی کیسے کرتے ہیں، اچھا اس کو کراس کر دیجیے. اب یہ ایک کو اب بھی دیکھ لے رہے ہیں. سی ٹی پی کلائنٹ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی کوثر والی فولڈر فائلز ہیں اس کو ریڈ سی ٹی پی کے ساتھ کر دینا، صحیح ہے. اس کو میں کر لیتا ہوں سی ٹی پی، اور اس کو بھی کر لیتے ہیں سی ٹی پی. تو یہاں پہ کر لیتے جی سی ٹی پی، سوری یار کیا لکھا تھا، اچھا یہاں پہ یہ اس کی بیچ میں ڈاٹ نہیں ہے، سوری. جہاں پہ اگر ڈاٹ نظر آئے تو آپ ایک ڈاٹ کو ہٹا دینا. میں سی ٹی پی کر لیتا ہوں اور یہ سارا ہو گیا. اچھا کنفیگ کے اندر دیکھتے ہیں، کنفیگ کے اندر تو نہیں ہوتا لیکن آپ جس طرح ایک فولڈر دیکھنا ہے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح دیکھ لینا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو نظر آئے کوثر تو آپ اس کو موڈیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. میسج کے اندر نہیں ہوتا ہے، نیٹ ورک کے اندر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے تو یہاں پہ جو کلائنٹ ہے، کلائنٹ کی پیچھے جو ہے نا کوثر لکھا ہوا، اس کو سی ٹی پی کیجیے، بیک کیجیے. اچھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ پکچر بھی ہے اس کو بھی ہٹا دو، ٹھیک ہے. پراپرٹیز کے اندر دیکھ لیجیے کوئی کوثر وغیرہ تو نہیں ہے. ریکوری کے اندر براؤزر یہاں تو نہیں ہے، خیر پھر بھی دیکھ لیجیے، آپ کو وہ کو دینا چاہیے پراپرلی ایک ایک چیز. تو رجسٹر بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی نہیں ہے، ریورس پراکسی بھی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں بھی نہیں ہوتا ہے. سیٹ اپ کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں بھی ہوتا ہے، یوزر کے اندر بھی بالکل یہ کلیئر ہو گیا سارا یہ فولڈر. اس کے بعد آپ پیچھے آنا ہے سی ٹی پی کور والے کے اندر آنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو جو جہاں بھی آتا ہے تو یہ سمپل یہ اس کو ہٹا دیجیے. مین فائل یہی ہوتا ہے، سی ٹی پی کیجیے، اور باقی کرپٹوگرافی یہ ڈی این ایس وہ دیکھ لیجیے. اور باقی اس کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے، نیٹ ورکنگ کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے، یہاں کے اندر لیے، ٹھیک ہے. پراپرٹیز یہ باقی لیو ہے، یہ آپ خود دیکھ لیجیے پہ ہے. میں سمپل آپ یہ مین فائل ہے یہ میں جلدی کروا دیتا ہوں. اور یہاں پہ سی ٹی پی کیجیے، ٹھیک ہے. اور باقی پراپرٹیز وغیرہ ہے یہ دی ہے، ٹھیک ہے. سی ٹی پی سرور کے اندر یہ مین فائل اس کو موڈیفائی کیجیے سی ٹی پی کے ساتھ. تو یہ میں کر لیتا ہوں سی ٹی پی، یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جو بھی نیٹ ورکنگ کا ہے اس کا بھی دیکھ لیجیے، یہاں پہ بھی ہے، یہ کوثر ہے، اور اس کو ہٹا دیجیے، سی ٹی پی کیجیے.
اور یہاں پہ کوئی اور نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی ہو گیا, باقی ڈسپلی ہے, ٹھیک ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں آگے, اب چلتے ہیں, سارا ہمارا فائل موڈیفائی ہو چکا ہے. اب ہم چلتے ہیں مین سیٹ اپ کے اندر پروگرامنگ کی. اب دیکھتے ہیں کوئی ایرر کو نہیں آتا, آئی ہوپ ایرر نہیں آئے گا. یہ اب سارا پروجیکٹس کو موڈیفائی کر جیسے دیکھو سارے ہماری جو پروجیکٹ ہے وہ لوڈ ہو چکا, شریفی کے ساتھ ریپلیس ہو چکا. اب بھی ایرر آئیں گے, اب اس کو بھی کیسے ریپلیس کرنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے ریپلیس کرنا ہے. تو یہاں پہ میں دکھاتا, اچھا یہاں پہ جب آئیں گے نا, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ کنٹرول شفٹ ایف کیجیے. کنٹرول شفٹ ایف کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کنٹرول شفٹ ایف کی پتہ نہیں ہے تو پریس کیجیے, ایڈٹ پہ جائیے. یہاں پہ فائنڈ پر ریپلیس لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فائنڈ ان دا فائل, ریپلیس ان دا فائلز وغیرہ, ٹھیک ہے. کنٹرول شفٹ ایچ بھی ہے, کنٹرول شفٹ جو ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے, فائنڈ ان فائلز لکھ رہا ہے. کنٹرول شفٹ ایف شارٹ کٹ ہے, لیکن اس کا آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ فائنڈ ان فائلز بھی ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے ریپلیس ان فائلز کی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فائنڈ کیا فائنڈ کرنا ہے, ہم نے فائنڈ کرنا ہے کوثر فائنڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سی ٹی پی کے ساتھ ریپلیس کر لو. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوثر ریڈ تو نہیں ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوثر ریڈ تو نہیں ہے. تو اس کو آپ فائنڈ کیجیے, فائنڈ ٹیکسٹ پہ چیک کیجیے, فائل ایکسپیریمنٹ واز ناٹ فاؤنڈ, اوکے نو ایشو. اب یہاں پہ ہم ریڈ کو دیکھتے ہیں کہ ریڈ ہے, ریڈ تو ضرور ہوگا کوثر, دیکھو کوثر کے نام سے سارے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے, اب سب سے پہلے کوثر کو سلیکٹ کر دینا ہے, اور یہاں پہ ریپلیس کے ساتھ آپ کا جو نام ادھر آپ نے یوز کیا سی ٹی پی, ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی نام یوز کر سکتے ہیں. تو جو اب وہ ادھر آپ جو نام یوز کریں گے وہ آپ نے یہاں پہ بھی یوز کرنا ہے. تو میں یہاں پہ کیا کروں گا, ایک فائل ٹریس ہے, فائل ٹریس پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں, نیکسٹ لکھو اور اسکیپ فائل لکھو. تو آپ نے اس کو اسکرول کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے, یہاں ریپلیس آل پہ لکھا ہے, سمپل ریپلیس آل کیجیے. جہاں پہ بھی کوثر ہوگا وہ سارا سی ٹی پی کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اے ٹو زیڈ آپ جتنے بھی وہ ہوں گے وہ سارے سی ٹی پی کے ساتھ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ریپلیس ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بالکل ریپلیس ہو چکا ہے, نو ایشو فاؤنڈ آ رہا ہے. تو ون اور مور پروجیکٹ سی ٹی پی کلائنٹ وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, اوکے کیجیے. اوکے کرنے کے بعد آپ نے سمپل اس کو ٹراس کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ونس اور مور پروجیکٹ سی ٹی پی لائک دیٹ از بین چیکڈ آؤٹ سائڈ, اوکے 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 اوکے, اس کو کراس کر دینا ہے اور اس کو بھی کراس کر لیں. اب اس کو ہم نے بیلڈ کرنا ہے, بیلڈ سولوشن پہ کلک کر دیجیے. اب دیکھتے ہیں کوئی ایرر تو نہیں آ رہا, دیکھیے کوئی ایرر نہیں آئے گا, لیکن آپ ذہن میں رفو ونڈو ڈیفینڈر جو ہے نا اس کو بند کر دیجیے. اچھا یہ کوئی وہ دے رہا ہے, یہ ایرر آپ کو دے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر فائل امیجز کا نام نہیں چینج کیا, اس وجہ سے آ رہا ہے. اچھا کون سی فائل میں جانا ہے, یہ سی ٹی پی سرور امیج کے اندر جانا ہے, آئکن کے اندر جانا ہے, ٹھیک ہے. سی ٹی پی سرور کے امیج کو بھی چینج کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جانا ہے سی ٹی پی سرور کے اندر. سی ٹی پی سرور کی بعد یہاں پہ امیج پہ جانا ہے, امیج کے اندر آئکن والا فولڈر ہوگا, ٹھیک ہے. یہاں پہ دو فولڈر ہے, ٹھیک ہے, دو فائل ہے, سوری. اس کو جو کوثر ہے یہ ہٹانا ہے, اس کی جگہ پہ سی ٹی پی لکھ رہے ہیں, سی ٹی پی, اور ساتھ پہ جو دوسرا ہے اس کو بھی سی ٹی پی کر رہے ہیں, یہ رہا سی ٹی پی, ٹھیک ہے. اور یہ دونوں سی ٹی پی کے ساتھ ریپلیس ہو چکا ہے. اور ہم آگے جائیں گے اور چلتے ہیں, دوبارہ بیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایرر ابھی آتا ہے. پہلے ایک ایرر آ رہا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کتنی ایرر دے رہا ہے. تو اب دیکھو دو ایشو فاؤنڈ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں ہماری فائل کی طرف, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ اپنا جو آپ کوئی بھی آئکن ریپلیس کرنا چاہتے ہو, ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ ریپلیس کر سکتے, یہاں پہ ریپلیس کرو, آپ یہاں پہ ریپلیس کر سکتے سمپل, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کا جو وہ ہے فارمیٹ ہے, دیکھو کہ کس چیز میں ہے, ایک پی جی میں ہے, اور یہ جو دوسرا ہے یہ دوسرا بھی سرور کا ہے, اس کو بھی دیکھ لیجیے, یہ .ico کا ہے. تو آپ اس دونوں کو فائل, آپ یہ دو فارمیٹ کو بنا دینا اور یہاں پہ ریپلیس کر دینا ہے. اچھا باقی میں سیٹ اپ کروا دیتا ہوں کہ کیسے چیز کر لیں, لیکن یہ بہت ضروری اسٹیپس ہیں کیونکہ یہ سب سے مشکل اسٹیپس ہے, باقی تو ایزی ہے, باقی تو سب کچھ کر سکتے ہیں لوگ. لیکن یہاں پہ بہت سے ایشوز تھے, یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے, لیکن کوئی ایشو نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور ہمارا جو سافٹ ویئر ہے جو ہم نے وہ کر لیا, واپس آتے. بن کے اندر آپ کا جو ہے نا جب آپ سافٹ ویئر بلڈ کرتے تو ایک سی فائل جو ہے نا بن کے اندر بن جاتا ہے. ڈیبگ پہ چلتے. اچھا ڈیبگ بھی آپ یہاں پہ ایک ڈیبگ والا آپشن ہوتا ہے پروگرام کے اندر, ایک ریلیز کے اندر ہوتا ہے. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے یہاں پہ ریلیز والے پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اس کے بعد آپ بلڈ پہ کلک کیجیے, دوبارہ بلڈ سلیکشن پہ کیجیے. آپ کے پاس ایک اور فائل ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا, ریلیز کی نام سے فولڈر کریٹ ہو جائے گا. آپ واپس آ جائیے, یہاں پہ ایک اور ریلیز والا آ چکا ہے, تو آپ نے ریلیز والے پہ آنا ہے, یہ ذہن میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے.
यहाँ हमारा जो रेड था आपको देख सकते हैं, आइकन का कोई मसला नहीं, आइकन चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेंज करना। तो हमारा जो मेन चीज़ था नाम था वो इंटरफेस वगैरह सारा चेंज करेंगे। तो CTP आ चुका है, देखो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम इस तरह होगा, ठीक है। तो क्रिएट पे कीजिए, क्लिक कीजिए, आपने सबसे पहले सर्टिफिकेट को क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर देना। ये डाटा पड़ जाता थोड़ा सा, मैं वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो लाजमी बात है, तो थोड़ा सा लोड करेगा। तो सर्टिफिकेट आ चुका है, बिल्कुल सब कुछ आ चुका है। इसके बाद सेव कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। सर्टिफिकेट हमारा आ चुका है और हमारा जो रेड था वो भी रब हो चुका है। तो ये हमारा इंटरफेस है, देख सकते हैं, सारा इंटरफेस देख सकते हैं। और ये यस कीजिए, इसको क्रॉस कीजिए, बैक पे क्लिक करके ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इस रेट के अंदर बहुत सी बड़ी फ़ायदे हैं यार, मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, सब रेटों में ये सबसे अच्छा रेट है। मैं ये नहीं सीख सकता, और भी है सर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो मैंने किसी और के अंदर नहीं देखा है। ये जो जिस तरह वायरस को हाइड करता है ना सिस्टम के अंदर, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई करना है, क्योंकि वीडियोज़ के बारे में। तो अच्छा, बिल्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप सारा इंस्टॉलेशन, असेंबली वगैरह ये सारा खुद कर सकते हैं आप। वो आता मतलब आपको आता होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसके बाद हमने क्या करने से इंटरफेस को हटाना है कि हम इसको इंटरफेस को वो करेंगे, चेंज करेंगे। ये ध्यान में रखिए कि फाइल का ये है, सेटिंग के अंदर ये वाला है और बिल्डर के अंदर ये वाला है, ये अबाउट के अंदर ये वाला है। तो ये हमने रिप्लेस करना है, सारा चीज़ें हम करेंगी, ठीक है। तो वापस कोडिंग में आ रहा है। अच्छा, ये कहाँ पे होता है वैसे? ये फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉर्म्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे सर्च कीजिए, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि तुम कॉमन भी देखो, तो आपके क्लाइंट के साथ देख ले। क्लाइंट का वो होता है क्लाइंट के अंदर इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्लाइंट का ये जो सीन होता है ना, ये क्लाइंट की तरफ होता है, ठीक है। तो हमारा होता है असल सर्वर की तरफ। तो सर्वर की तरफ पे क्लिक कीजिए, सर्वर CTP सर्वर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। हमारे पास सारे फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स हैं आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अबाउट अस, जैसे कि मैंने बात की, तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा वेट किया, अबाउट अस का आपके सामने है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ टीम व्यूअर्स के अंदर, अबाउट, ये अबाउट वाला जो सेक्शन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट F के साथ मैं फाइंड करने की कोशिश की, उस तरह आप वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप ये कुछ भी कॉपी करके फाइंड कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए उसके साथ, ठीक है। लेकिन गलती नहीं करना है, अगर आप गलती करते तो अपने साथ एरर आ सकता है, प्लीज़ अभी रखो। तो ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर चीज़ें हैं, ये सारे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सही है। तो ये आइकन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आइकन जो भी है, जिस चीज़ का भी आप आइकन चेंज करना चाहती है, जो ऊपर है इस पर सिंपल क्लिक कीजिए। आपके पास एक यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टी का। अगर आपके पास प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग वाला ऑप्शन है, इसको कहते हैं, ठीक है, एक जिसे गाड़ी टाइप करते हैं, नट्स वगैरह, तो वो एक मतलब ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज आर्ट एंटर पे क्लिक कर इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कोड थोड़ा सा ऊपर आ सकता है क्योंकि इसका आप ध्यान दे रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमने जब आप इस पे क्लिक कीजिए आइकन पे, तो मेरे क्लिक करने के बाद एक हमारे पास आइकन यहाँ पर इमेज आ रहा है, ठीक है। अब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास तो कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं, कोई और चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपके सामने आप यहाँ से लोकल रिसोर्सेज पे क्लिक करके अपना इम्पोर्ट कर सकते हैं जो आपका है, ठीक है, लोगो वगैरह। तो यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि कोई चेंज करना आप लोगों को समझाने के लिए ओके कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो चुका है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। इसको क्लिक कीजिए, साइज़ वगैरह आप जो है ना उसको जूम कर सकते हैं, ये स्ट्रेचिंग शटर इमेज वगैरह, ठीक है, ये आप उसको जूम कीजिए। तो ये आप उसके बाद फिर आप बाद में जो है ना उसको बड़ा छोटा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ें आप देख सकते। एक ऊपर छोटा सा आइकन लग रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे आपने देखना है, नीचे आना है। अच्छा, यहाँ पे आइकन वाला ऑप्शन होगा, हम ढूंढते हैं, देखो छोटा सा आइकन वाला ऑप्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपने अपने सिस्टम से .ico फॉर्मेट पे होना चाहिए। कब ज़्यादातर पिक्चर क्या होता है कि हमें जो है ना PNG मिलता है, JPG में, लेकिन आपको सिंपल इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे इतना है कि इमेज कन्वर्ट टू
या इमेज टू ICO फॉर्मेट या कन्वर्ट लिख सकते हैं, हाउ टू लाइक तो सॉरी इमेज टू डॉट ICO फॉर्मेट कन्वर्टर। तो आपको एक जितनी ज़्यादा वेबसाइट पर और आज एक दिखा, आप एक 2 वेबसाइट को कर लीजिए, उसके अंदर आपका पिक्चर अपलोड भी हो, डॉट ICO भी डाउनलोड कर दो, सिंपल आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोड कीजिए। तो वो जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे डाटा ICO की ज़रूरत है तो आप वहाँ वो यूज़ करना चाहिए। अगर PNG है तो आप डायरेक्ट विंडो के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो पैंट पे चाहिए और यहाँ से सेव करके कर सकते हैं, लेकिन डाटा ICO वाला जो है ना वो आपको उधर से नहीं मिलेगा, आप गूगल से करना। तो ये रहा इमेज है दूसरा। अब उसके बाद आपने जाना है सीधा दूसरे फॉर्म पे, ये हमारा अबाउट हस्ता। तो इसी तरह आप सारा चेंज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पे डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट के अंदर ऊपर आइकन चेंज कर सकते हैं, वो तो हमने बाकी सब कुछ चेंज किया है। अगर आप इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं वो इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं। अगर ब्राउज़र इंपोर्ट है ये चीज़ें, तो ये इसका नाम ब्राउज़र इंपोर्ट लिखाएगा। तो आपसे नीचे नीचे टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको सारा नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये जो बता रहा हूँ सारा इस तरह करना है, ठीक है, ईजी है। इस पर क्लिक करते हैं। मैं इसको ये हटा देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं हटाना चाहता हूँ, तो एंटर कीजिए, तो देखो हट चुका। तो इसी तरह आपने कर देगा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं कर दी, जहन में रखना है, ठीक है, वरना आपके पास एरर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह बता रहा हूँ इस तरह भी उस तरह करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है ना ये कनेक्शन है, ठीक है, ये आपका कनेक्शन है, ठीक है। आप ये इस पे आपने सब कुछ आइकन चेंज कर दिया ताकि पता ना चले। सही, फाइल मैनेजर है, इसका भी आप आइकन चेंज कीजिए, और इंटरफेस अगर चेंज करना था वो चेंज कर लीजिए। बाकी आप थोड़ा सा यूट्यूब से देख लीजिए कि भाई विजुअल बेसिक की फॉर्म किस तरह बनाते हैं, किस तरह चेंज करते हैं, बहुत ईजी, इतना मुश्किल नहीं है, कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको ये सिर्फ ग्राफिक के लिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म बिन भी चाहिए, फॉर्म बिन जो हमारा मेन फॉर्म है इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने सेटिंग की बात की थी, ये देखो यहाँ पे आप वगैरह चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं एक वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं बता सकता, मेरे ऑलरेडी वीडियो लंबी होने वाली है, तो मोस्टली आप जो है ना यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएंगे इसके थ्रू में। पासवर्ड रिकवरी है, इसी तरह देखो जितने भी फॉर्म्स है उसको जो है ना आपने चेंज कर देना है, सिंपल ये तरीका है आपने। बाकी सबसे मुश्किल काम हमारा सल था, बाकी लोग सब ये काफ़ी लोगों के साथ ये इशू था कि भाई ये कोड को मॉडिफाई कैसे करना है, क्योंकि और लोग सिर्फ जो प्रोग्राम है वहाँ भी कोड मॉडिफाई कर रहे थे, ना तो फोल्डर की चेंज कर रहे, ना तो वो जो मैं तरीका बता रहा था वो तरीका यूज कर रहे, ठीक है। यही तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे ये वीडियो है नहीं इस तरह, मतलब सोर्स कोड को आप मॉडिफाई करके दिखाए। यार आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे ग्रुप देख लीजिए, वहाँ पे ये लोग पैसे भी लेते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने नाम से रेड बनाना है तो वो आपको काफ़ी जो है ना वो डिमांड करते हैं पेमेंट की, कि भाई आप पहले मुझे पेमेंट कीजिए इस तरह, तो आपको आपके नाम का हम रेड दे देंगे। बिल्कुल मिलता है सर ये, तो वो पैसे लेते, लेकिन क्योंकि मुझे पता था, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता सकूँ, क्योंकि इस तरह होता है कि यूनिवर्सिटी जो फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी की जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं कि यार वो फिर उसको साइबर सिक्योरिटी भी अगर बनाना हो वगैरह, तो इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन भी करना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर भी अंदर मॉडिफाई तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एडिशन करना है, कुछ नई चीज़ें भी ऐड करनी है, वो एडिट करना आसान है। जैसे स्क्रिप्टिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग पाइथन भी आप इसके साथ एक्स्ट्रा स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने खुद की स्क्रिप्टिंग बनाई है जो मैं विंडोज़ डिफेंडर को मैं पास कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो है आपने कुछ करना है, ठीक है। आप भी अगर FYP प्रोजेक्ट है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो आपने जो है ना इसको इसके लिए तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है साइबर सिक्योरिटी कॉलिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसको वो कर सकते हैं। बाकी इस पर कुछ है नहीं, जो मैंने बताना था वो तो सारा सब कुछ बता चुका हूँ। बाकी नीचे कोड में नहीं दिखा सकता हूँ कि विलेशन आ सकता है, क्योंकि वो सारा हैकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो मेन कोडिंग था, जो जिस तरह चेंजेस करना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप टॉपिक जो है कमेंट कर सकते हैं कि भाई इसमें मुझे ये चाहिए, तो वो बता सकता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर बता सकते हो तो ज़रूर बताऊँगा, दिया था तो कोई वो तो बेसिकली क्लियर है, आपको कमेंट बोलूँगा भाई इस तरह दिया होता है वगैरह, तो क्लियर हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।